अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है वीडियो बनाने का, ये खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए शुरू किया है। और मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि अगर आपने किसी को कोई नुस्खा देना है या कोई इलाज बताना है तो खुदारा वो पूरा बताएं ताकि उसको फ़ायदा हो और वो आपको दुआएं दे सके। लेकिन अगर आपने इसमें बददियानती की कोई चीज़ आगे पीछे की जानबूझ के, तो ये बहुत बड़ी बददियानती होगी और ये हमारी तिब के साथ ज़्यादती है। तो मैं जितने भी नुस्खे शेयर करता हूँ वो ख़ासकर तालिब इल्म, तिब के तालिब इल्मों के लिए, अतिबा के लिए, वो खुलूस नियत से करता हूँ और पूरे ज़ा के साथ करता हूँ ताकि अतिबा को और देखने वालों को फ़ायदा हो। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मसे, जिनको हम मोके भी बोलते हैं। तो नाज़रीन, मोके जो जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो, ज़्यादातर वो कंधों पे होते हैं, दाढ़ी के नीचे होते हैं, या बाद लोगों के चेहरे पे होते हैं, पीछे कमर में होते हैं, किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं। तो ये बज़ाहिर तो कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन ये आपकी शख्सियत को ग्रहण लगाते हैं। देखने वाला इसका कोई अच्छा तासर नहीं लेता। तो वैसे तो ये साल साल रहते हैं, लोग इसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये असल में एक बीमारी है। तो इसका इलाज जो है वो ज़रूरी है। नाज़रीन, लोग इसकी सर्जरी को आते हैं, ऑपरेशन से ये ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं इनको, लेकिन इनका सबब अंदर मौजूद रहता है। चाहे वो कोई भी मर्ज हो, तिब हमें बताती है कि उस मर्ज को जिस्म से बाहर निकालना चाहिए, अंदर नहीं दबाना चाहिए। जब हम मौके को ऊपर से काट देते हैं तो उसकी जड़ें भी अंदर रहती हैं और वो मादा अंदर दबा रहता है, वो किसी नई शक्ल में आता है। तो ये जो जिस पे हम बात कर रहे हैं मोकों की, मसों की, ये इसकी वजूहात जो हैं वो ज़्यादा तेज मिर्च, तेजाबी चीज़ें, जिसमें इस्सत की ज़्यादती, ये बर्गर शुआर में खट्टी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खाने से ये ज़्यादा होता है। असल ये इसको हम अपनी ज़ुबान में सुदा बोलते हैं। ये सर्दी खुश्की से जिस्म में पैदा होते हैं। ये एक मादा है, हमारी तिब में या मेडिकल में बवासीरी मादा, आर्चकी मादा, सुराकी मादा, खनाजीरी मादा, इस तरह के मादे वो डिस्कस होते हैं जो कि मराज का बायस होते हैं। इनको अगर दबा दिया जाए तो ये बज़ाहिर तो इनकी अलामत ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत बिगाड़ पैदा करते हैं और ये किसी बीमारी की शक्ल में ज़रूर होते हैं। तो इनको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिस्म में ये बवासीरी जहर है, सुराकी जहर, हम ज़्यादा तो सुराकी वगैरह की मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो अलामत ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जहर अंदर रहता है। आतिश का भी यही हिसाब है। और ये ऐसे मादे हैं कि ये जब ये अंदर दब जाते हैं तो ये एक तो इनकी ये प्रॉब्लम आती है कि ये बड़ी ख़तरनाक बीमारियों की शक्ल में शक्ल बदल के जिस्म में ज़ाहिर होते हैं। दूसरा इसका एक और नुकसान है कि ये अगर प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं। जो अतिबा हैं, जो मेडिकल से तल्लुक़ रखते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो बीमारी को देख के जान लेते हैं कि इनके पीछे कौन सा मादा कारफरमा है और ये कौन सी नस्ल से चल रहा है। तो ये जो मसे हैं, ये सुदाबी मादा या बवासीरी मादा हम इसको कहते हैं, ये इसकी वजह है। तो नाज़रीन, इसके इलाज के लिए हम आपको बताएंगे कुछ बड़ी अहम चीज़ें जो कि खाने से आपके अंदर से ये मौके चढ़ जाएंगे।
آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کچھ لوگ کرتے ہیں اس پہ وہ کچھ کاسٹک وغیرہ یا ایسڈ وغیرہ جیسی چیزیں لگا کے ان کو جلا دیتے ہیں, وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں, جلن ہوتی ہے, درد ہوتی ہے, وہ زخم بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ نشان چھاپ پہ رہ جاتا ہے. جب آپ باہر سے اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے تو یہ چیزیں یہ پرابلم آپ کو دیکھنے میں آئے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو پراپر طریقے سے اندر سے میڈیسن کھا کے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو نہ یہ درد کرے گا, نہ یہ جلن پیدا کرے گا, نہ وہاں پہ زخم پیدا کرے گا, اور نہ وہاں پہ نشان چھوڑے گا. تو ناظرین اس کے لیے بڑی سادہ سی چیزیں ہیں, بڑی کمال کی چیزیں ہیں. گندک آملہ سار یہ آپ 1 تولہ لے لیں, اور گیرو یہ بھی آپ 1 تولہ لے لیں, گیری بھی اس کو کہتے ہیں, گیری انڈیا. اور کالی زیری یہ بھی آپ تولہ لے لیں. یہ تینوں برابر وزن لے لیں اور ان کو اچھی طرح پاؤڈر کر کے تو آپ 500 mg کے کیپسول ان کے بنا لیں. 1 کیپسول صبح شام کھانے کے بعد آپ استعمال کریں, اور کوشش کریں کہ اس دوران کوئی ایک جلاب لے لیں اگر آپ کی طبیعت برداشت کر سکتی ہے. کھٹی چیزیں, تلی چیزیں, تیز مرچ مسالے, فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں. ساتھ تو اپنی خوراک میں دیسی گھی کا تھوڑا سا استعمال زیادہ کر لیں. سالن میں یا روٹی گرم نیچے اتار کے اس کے اوپر لگا کے وہ ڈیلی تھوڑا سا استعمال کریں, اور سبزیاں وغیرہ پہ زیادہ کچھ دن فوکس کریں. تو انشاءاللہ یہ چند دنوں میں خود بخود جا جائیں گے. اس کے اوپر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بنا لیں, یہ بڑا کامیاب اور مجرب ہے. اس کے علاوہ یہ آپ خارج کے مریض کو دے سکتے ہیں. یہ مصفِ خون ہے بڑا اچھا. یہ جو رنگ ورم کے مریض ہیں یہ ان کے لیے بھی بہت اچھے رزلٹ دیتا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا, ایک تو کوئی بھی دوائی اپنے معالج کے مشورے کے بغیر نہ استعمال کریں, اور دوسرا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں, لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ قدرت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لوگوں کے لیے جب آپ اچھا سوچیں گے تو قدرت آپ کے لیے خود ہی اچھا کر دے گا. جب آپ کسی کے لیے برا سوچیں گے تو پھر آپ بھی اسی گڑھے میں گریں گے. کوشش کریں کہ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا نہ کریں. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.